नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में पिछली वीडियो पर गुफ्तगू हुई थी और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की वीडियो में फिर हाज़िर हूँ आपके सामने। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जो बंदों पे अल्लाह ताला ने इनाम किया है। एक हदीस से साबित है कि जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और सवाब की नीयत से रखे तो उसके गुज़िश्ता सब गुनाह बख्श दिए जाते हैं। वो शख्स बदबख्त है जिसने रमज़ान का महीना पाया और मग़फ़िरत से महरूम रह गया। ये माह मुक़द्दस मग़फ़िरत का वो अज़ीमुश्शान महीना है कि इसमें तौबा और इस्तिग़फ़ार कबूल किए जाते हैं। इसलिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो और दूसरों के लिए भी दुआ करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह खुशखबरी सुनाई थी कि ऐ लोगों, खुदा ने रमज़ान का महीना जो तुम्हें बख्शा है उसका एक एक लम्हा कीमती है। बस अपने परवरदिगार को मना लो, अपने दिन और रात अल्लाह की इबादत में लगा डालो। अल्लाह बेहतरीन अजर देने वाला है, वो देने से नहीं थकता। तो अपने रब से दुनिया ही क्यों, आखिरत तलब कर लो। दुनिया की ज़िंदगी तो चंद रोज़ा है जिसके पीछे इंसान भाग रहा है। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की है, उसके बाद किसी को मौत नहीं आनी है। हमारी इस ज़िंदगी का कब ख़ात्मा हो जाए किसी को नहीं मालूम। तो बस जो वक्त हमारे पास है उसे गनीमत जानिए और अपने अमाल दुरुस्त कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, हम रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में दाखिल होने को हैं। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नुम से निजात का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे अशरे में ज़्यादा चाक़ चौबंद हो जाते थे। इस अशरे में पहले और दूसरे अशरे से ज़्यादा इबादत का एहतमाम करते। इस अशरे की खुसूसियत यह है कि इसमें ही लैलतुल क़द्र है। इस अशरे की ताक रातों के मतलब कई हदीसें हैं और उससे ये ज़ाहिर हुआ है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27 और 29। जिसने भी सवाब की नीयत से इसमें क़याम किया, अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रात 1000 रातों से अफजल है। तो कितने फ़ायदे का सौदा। यह हमारे रब का हम पर ख़ास इनाम है कि ऐसे मौक़े हमें फ़राहम किए करता है कि हम अपने रब को मना लें और अपनी बख्शिश तलब कर लें। याद रखो, दुनिया की तमाम नेमतें अता करने वाले अल्लाह रब की ही ज़ात है और हम बंदे अल्लाह की नाशुक्री और नाफरमानी करते हैं। मेरा रब फिर भी हमें नवाजता है, वो छूट पे छूट देता है एक मुद्दत तक मेरा बंदा कब तौबा कर ले और कब वो माफ़ कर दे। अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, वो अपने बंदों को माफ़ करने वाला है। हमारी ज़िंदगियों का कोई भरोसा नहीं, वक्त रहते ही तौबा कर लो। मेरे अजीज़ों, अल्लाह का शुक्र है कि हमें वो 5 रातें मिलने वाली हैं। तो उन 5 रातों में बेहतरीन इबादत करें, अल्लाह को राज़ी कर लें, क्योंकि अल्लाह की कई हदीसों से साबित है। किसी हदीस में मिलता है कि वो ख़ास रात 25 है, किसी में मिलता है 27 है, लेकिन ख़ास करके इसका मफ़हूम यही है कि अल्लाह के नबी को पता था, अल्लाह ने बताया था उस रात के बारे में, तो लेकिन फिर अल्लाह के नबी को अल्लाह ने भुला दिया। तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी और हिकमत पोशीदा है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह चाहता है कि बंदा इन आखिरी अशरे में खूब चाक़ चौबंद होकर इबादत करता रहे। अच्छा, ये लैलतुल क़द्र जो है ना, ये आखिरी अशरे में घूमती है। ज़रूरी नहीं कि इस साल जो है वो 22 में थी, 21 में थी, तो अगले साल वो 27 में हो सकती है, 29 में हो सकती है,
21 میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ قائم ہے، یہ چالو ہے سلسلہ، اسی لیے اللہ نے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے آخری عشرے میں چاق و چوبند ہو کر ہماری عبادت کریں، تو کیوں نہ جو ہے اس بہترین وقت کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کی خاص عبادتیں ہیں، اس میں آپ نفلیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور استغفار کی کثرت کریں، درود پاک پڑھیں، کلمہ پڑھیں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ بہترین سے بہترین چھوٹے چھوٹے سے وظائف ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح کی تمام چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، وہ آپ پڑھتے رہیں۔ اور خاص دعا ہے لیلۃ القدر کی، اللہم انک عفو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا ہے، مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہمارے اور آپ کے سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ سے کیا کیا مانگنا ہے ہمیں لکھ کے رکھنا ہے، تاکہ مانگنے میں کچھ کسر نہ رہ جائے۔ ہمیں اپنے لیے عزت، صحت، رزق، علم، ایمان، سب خوشیاں مانگنا ہے، نیکیاں مانگنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو دیندار بنائے۔ اللہ اپنے سے جو ہے ہم سب کو رجوع کر لے، ہماری نمازوں کو بہترین نمازیں بنا دے جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کرے، ہمارے رشتوں میں خلوص پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں بہترین عبادت کا شرف عطا فرمائے، ہمیں عبادت گزار، شکر گزار بندہ بنائے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین سمجھنے والا بنا دے، قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، قرآن کے ایک ایک حروف کی سمجھ عطا کر دے۔ اے اللہ ہم پر اپنی بہترین نعمت نازل فرما دے، ہمیں قرآن پر اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم دین اور دنیا ہماری دونوں کو سنوار دے۔ اللہ ہماری نسلوں کو دیندار بنا دے، ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف باقی رہے، ہم اللہ کا شکر گزار بندے بن جائیں، ہم اللہ سے مانگیں، اللہ ہمیں دیتا ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہماری روزی میں برکت ہو، ہماری صحت میں برکت ہو، اللہ ہمارے علم میں برکت ہو، ہماری نیکیوں میں برکت ہو۔ اے اللہ ہمارے ایمان کے درجات بلند کر دے۔ اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما دے، ہم سب ان کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ دنیا کی محبت سے ہم لوگوں کو درکنار کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں صرف دنیا ہی نہ سمائی رہے۔ اے اللہ ہمیں اپنا قرب خاص کا سزاوار کر لے، اور آخرت میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے، میرے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اے اللہ اس ماہ رمضان ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ تو بہت مہربان ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، ہم سے بہترین عبادتیں لے لے، ہمیں نیک بنا دے، نیک راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو تو نے مومنوں کے لیے جنت انعام رکھی ہے، اے اللہ ہم سب کو اس راستے پہ چلا دے اور ہم سب کو جنت سے ملا دیں۔ آمین ثم آمین۔ اس دعا کے ساتھ کرتی ہوں اختتام۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں بہترین عبادت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔